Assalamu alaikum. Reprene vos exercícios aqui do Amana za kungumanyo la he modek leo kala zunki la fanya au pont de presse bande de conférence de presse à 12 ri tuemba bis information nizo na zinongo elisijio donc Tanzani intervene vanu nukutwa ndaru ikao ngizona nukutwa za sabu hari ndani les teneurs ya kahuna zimuzakazatawa pia ni hadisi ya heavy share maisha ya hali ni problemu ya head transport ya hatu ni problemu ya aviation ikawa waka conference de presse ya henu velo pako ni sinako na abe sisi karja kabo harisha kartila amwe communique arme pioneria mjani sawa. Assalamu alaikum. Bari shukuru yao tulifanywa au yafanywa nivo ya he serikali kana ibaha sana afikiru kaya in ndani waka situation yaka grave serikali intervene no de toise garantie là c'est la kajaparo fanya Komoro c'est la première fois alma upande wa akiba na bandu kwa jo critique ka serikali saidi importation Afrika au sens ya serikali yakafanya c'est pas wasaidi importation shawa kausaidia watike crise donc normalement alma akiba ndo saidi production watu wa pesa saidi ya eluzi shakatina ha raison za sécurité za kibinadamu serikali waonuka ngwasaji yao ya importation haraka watike krizi ya mbili au kwa serikali waka wana na nongo mbili okezi ndo zitawa mezavili zitikali haku donc Afrika upande huo kwa resultat ngavi kwa doiba sana mande namba ngavi boshla marahaba etunge virao keti hautiro haku hamandeza kwa haraka kaulinda donc voilà. Au niveau heavy share jusqu'à maintenant il y a des Comores basses des imitations basses mais on a caractérisé mafura leo Faransa kwa majana matano na bahingo Tanzania zinduzi pia ino encore une fois tizamba juzi nazo Komoro wafanyahazi watume wagabide maisha kabati joka rahisi kama ngeshomele au kama ngoliwa mabititi au ngena ninga joka hali na sisi katu contrôler hata timambia nike mabaya za zolo humu alman 10 wani kwa wakaza watunza bei kazi ha wange haeche wote ndio tukashinda sisi zinduzo haeche donc zinduzo ajosi ya ajudi ya namna ya uhula na hivyo uhula na wakati wa uhula ni serikali ya hatu ze nishuru ikao kanojo ambi serikali watu ze nishuru wakayo mva muhimu ambaye recette ya daula dirkane daula ifanyazi donc mpango ikao sisi li demande si modèle qui va mis sur commission et kae dialogue public privé ngao keja kansi wa mis sur commission kuu ya wanane maisha hali yao ngolmaze problem za maisha hali yao ngamjoka ni transport ihe haku ketuzi ya uhe ya container ne kongo he na usiku donc sisi alma secteur privé ngao nao ni honde shawili alma transport alma négociation alma utama partenaire wa kemeli kaswa ya hensi hatu joshinda yende hule joshinda fainongo zinji donc ngarwana nezonongo izo ngarufanya jitihadi nezonongo izo shambushiro kheri ba mosema journaliste timonesani banu arumaila meli ya domba serikali monoka serikali wa ngamboshiro maraba wandu wakainisia projet hiyo ikao waka ministre jaye wa transport EGG Darusi wakati ka EGG na conseil privé wa president Fatihu kawa himini projet hiyo na directeur general wakati wa Jokavir Ngomli donc emeli tawando ngombili isaidie transport haraka ya hizo container surtout wakati raishika ikana container jana wa 20 nzuani kaja kana tashombo sha ushindaji bale jangazija ikauko za halisi donc emeli ndio capable bala 40 à 50 containers avo rifuku atambusema ore chez sabu tout dépend de chez sabu chez exploitation quand il est rentable ndio maora pena rentable
ya vili melino ifanywa hazi ziada hazi yazidi ne shwando kaulinda c'est que et doit arranger problème ya hemafura na mshelo ka consommation ya hemafura ngazi janjo inji haku ezisima katushinda za jibu donc any fin du mois awani 45 jours karundi hao kanga wakuza mafura ngazi janga relore nganzwali eshombo shakabanu chikaushinda shilinga 300 ton abo ka lazima ifanye turu ne turu nsano turu sita ataje anatanda emelin ku ikobuja aba haemelin ndakavivumba baha ya sayaro hamwao na kairoha gejao komori ikula ni sokonam yomeli ya sokonam ejo shinda ibale voyage nzima ya mafura 1400 ton abo yo inji halisi yani abo deja la ilaka bwetima liwa nuni mbili kimanga yani ngabo problem ya container ngabo problem ya mafura abo skau tijoanza ni shukuru ya juhudi ya hondu wao watongoze meli ni yatsawa nafikiri kama ukabana uka container njiwani ambwa katushinda za jangazia baka timeli ngaromba ule shikalinde ndendo ni jende sendo de sokona si swasanga romba sisi ma privé ngarwa nao tsahemeli nkujo shinaenda hata Mombasa jo shinaenda hata South Afrique jo shinaenda hata donc ngabwando afanye ça actuellement comment trouver un bateau jo shinaenda hule ili sokana sécurité ainsi yako na indépendance voilà yoni zona kanzana ndese auquel transport ngi muhimu amandinda mambiali juzi waro ha communiquer arma question ya AB si circle par arma le bunjilo hilo c'est les chambres de commerce wakabunjo chambre de commerce concernant ya licence ya AB okabuliwa yafanya hazi parce que est suspendu afikiri kaya sisi après consultation ya hema élu décidé ka carton enda juma ihora henda parce que il participe à mabunjili yo la secteur privé na conférence de presse akaonesa wakati AB a retiré wa ndini si c'est clair si c'est chamasha tumotet katine capacité ya uchuweza jiri katine capacité ya analyse amjoka domaine aérien et maritime ce sont des domaines très difficiles atema avocat au kama spécialisé atema juriste au kama spécialisé yoti avocat jao il faut appeler avocat c'est des domaines très pointus almanga convention zinjiza sinyewa kwa nzo lecture na indini ma spécialiste ndio maana kaya mwazewa wa hatu kawa ke commission indépendante économie wana ba commission kana ma spécialiste donc ceci tu la directeur de cabinet intervenir au mot transport intervenir au domaine si c'est intervenir et maslaha kai swala ni swala nziro swala ihusu wanadamu wafariki maraia wa Komoro wafariki na wajeni yonziro haku swala ihusu sura ya hensi ya aviation Komoro sura ihusu shirika lanti ikaunga ndurumishi hao kwa tiju ndio ndo hazi na famille donc yo maswala mara maziro au chokari ya traite jao amande ni Komoro kodin kana fasi jinalo specialiste amani ndongo waleo zinongo zilona weni donc commission d'enquête yo kwezi lazima ifanye hazi ije deliberé honest sisi kana ujonjia haruma wana longo jao katina zemaje sisi motek katina zemaje za analyse katina zemaje dotoka rihansi zinongo zinu ay commission d'enquête indépendante ishando chama indépendante eleli hamba mwe sharia wangwa joreje daula ngwa joreje maraia ngwa joreje ngo si ngaranza ubenufu kati unumsiba ha Komoro tumambia nika riska hadisi minu riski zero parce que ngabantu wafariki abo shirika labaya shangabo sura hensi banweka bafanya mafiti tena nti yojoka blacklist mchujwa kama Komorengo imagine face blacklist kwa batamvyo kena ukancho aeroport kena ujua za kijeni za assurance zao zote tuambia msendei donc ukinshaga nisho pasha majazo nda Tanzania na Kenya tena Mwenyezi Mungu anaponesha donc inti hadisi ya utabuha armaze media na ufanya ndongo haraka ya des spécialistes, il y a des organisations internationales, il y a des conventions za Montréal za saya convention zinji ya affaire inoko si katina zinafasi le mana ramba kaya e communiquer a juzi le semono kabanjo motek si kavjakaya kirwa trompeha kana unjarma communiquer aba angazi hansi o e commission amandel na ambara ngo ndani elinyatu ndio clair c'est la commission indépendante ya enquête balo enquête si katina spécialiste wala kana ndara katina kati ya ushigao yotiazi hatu ushileo e serikali
wanome commission hiyo abe waenge na maavoka ya societe sisi ndo chokari wone hawa hawa wandu ati konfonde sisi mkinishani hili mndu wa hawa ya akiba ya biashara irespektewa sharia shirespektewa amfikirika sharia ya tukashi respecte mono kar intervene wakati directeur de cabinet ndi shamba nongo za enquête yo abo sikaja kubali namba kaya ngaba commission indépendante ikaunge fanywazi na mwile ntifanya hazi ezadunga abo izo ndabo kati rongo wa detail ikawe ya lazimani kwa jamii izo ndabo ntina hata qualification wala katina qualification ya uzamba yo hama ambia amjuna ambia mdulo maleka mimi amina capacité ambaye ngadala fulani au ngadala fulani au tifanjao sasa le médecin spécialiste le jushinda fanzo ngo hizo nzone mapanda lambe donc sisi rango et dernière conférence la hamba et modèle qui hamba ukaya zanferizi ngazibakio lile commission indépendante ngarbakio abo sisi modèle kacha karma communiquer ajuzi você wafanya erreur waritia kaja participer kaja soutenir wala kachi rema sikati yabo encore une fois et côté et à ça ce que en tirant attention image journaliste et a dit sinon tu m'as bien quand on a volé ndaru très dur très difficile alors sisi wafariki wananyasi ijo kirikesini rajoka yabo au wanduzafu rajoka yabo au wanatu rajoka yabo donc nsindo nyangu hata abo mshiba et nous sur ya aviation nationale au ces compagnies nous on a problème ça peut aller plus loin hein qui change une faute ya pilote nous wa he appareil wangu yo compagnie ba yo jonze défendre yani kuchuchwana yafanye faute nda faute ngyo ya pilote ngyo ya hindi kuchuchwa encore une fois c'est la commission d'enquête cha miezi unajana hapa 20 ya hatu itike hatu ali haku ititomenya isura ya aviation civile ya hatu tijai blacklistewa nizunga koneshari amambioni salambe shela izo mrapporter izo manzi hao et araru c'est que ngabo société tena ikao ngwaruma mshiba parce que société yao ibaya et société yao wakana vyo yiu wafariki wangu société yao kitufanya hazi wanwazi wengi wa ushomaji wasa watolwa donc zinsinongo nyangu za utsabuha donc hoto mana hangu hoto mana après consultation hema élu wa hemodeki ndio radesite kasisi ngalbakio alma et choix ya commission et ngalbakio alma ndini rilile commission d'enquête indépendante izo joka hamba jezi respecte wanangu pia kwa ngwabenzi assalamu alaikum. Monsieur le Président, parce que lui, c'est que point de presse. Monsieur le Président, fikirama maraya wananyora ofishili ya Roma suala mengi garobeshelo maraba mengi. Sha imodek ngam suteneo ayad hadharura hau ngam lidao shekao sha anketi sho shifanyeze tabuhi eka sheka usho kwa jarongo abo bahi modeki kwa na urongoa likaanza maelezo likaanza mwenje ya Roma suala hiyo haukaya hiyo walikuwa ambao modeki yo bagabegea walikuwa tuelewa kwa wati ya Roma ye position ya ma patron nouvelle opako shawa sinduku walikuwa ebanu modek nguriyo hindi yosu ala handani so ala bili etumuke ketubirango Monsieur le Président ujozidi uriswami kumara yangu atambi hao izabira umwa mili mwane mwahani zitijiri zingamo za makaratasi zafanyishia hunu ya ukaindebe inde thamani watolwa mapesa milioni 5 mara yangu ambao engiyonda eze mapesa hunu kweli yatolwa haukaya imara yangu arejewa ambao kama mapesa nkajatolwa zindrabo uri hakikishe urujuri nke babangu ya mabaza ziwalole mapesa hunu kwa mara yangu wasongea bwana rais kwezi amjibu amtsaruhusa kwezi lameni mtu swala zima obe exagere paradi bainti conférence de presse c'est un point de presse mtsaka mwanzo swala ajo swala zima kwezi donc upande wa AB afikika nga soutenir AB ukatu soutenir AB ponketi yabo abongo swala nayo wale wanwari au blanc sinde heliyo tuambia kasi singa si clair
e sharia shamba ukaya ikawa jini no maleni boka commission d'enquête indépendante inomewa isa inomewa ngefanywa hazatabaha yende hata Tanzania ndio Tanzania endirambilwa ndio na wajeni parce bafu wa Faransa bohari waka mara ya Faransa fariki wakamtanze wa Tanzania wafariki donc commission d'enquête hiyo ndio na Faransa ndio na Tanzania ndio na Komoro ndio na president hao donc efanywa hazi ekaka bajaja jawabu ne commission d'enquête ngachojo daza sisi ngajowane hakirumye sharia shamba baki commission d'enquête jena jawabu avongio na film ndio na date limite ndio na wata ekaka tushinda respecter ces dates lazima iremettre rapport abo na explication yo hata si uju sama député on doit ju sama membre parlementaire wamba kana ifanya hazi parce que wafariki wangu nkinzi kesto kala karema wa bea au soutenir a bea onde ni nono tuhambia kaya ebwaka sharia chianti kabo jirama no ngoma na enu ka commission d'enquête indépendant ikayoka na ma spécialiste na ndu on licite ma spécialiste donc ngwanzo ritsojuha wehamba ari wezele how wehamba bebe du sepi archo no alila commission d'enquête yone position modeki ikawa ndio sage unaelewa mara mimi kwa ndio sage yani lazima lile e kaka bati jawabu aljodunga tawalitowe parce que ngatuambia kabo nongondaru wafariki wangu imagine bien enti shirika la baya sio responsabilité zake sonti kama tu dorenti elio salamu alaykum e abilino pande wa he mapesa usigiri tuambia kanti mapesa atola poshoni akauni kwa wangu wanaona ndo wapatiwa ngabo churenga ngabo warenga wa commande boko kabati transport ataba tuambia ke problem a transport ini no problem ya hale mimi wami tufanya rapport ya NID mitinika SGG monsieur Darus XSG tinika ministre de transport ya kabo monsieur Jai tuone se atwari ya affaire de transport yone mana kama mboshul maraba monsieur egrupi na ivumbu abantu ze personality na zivumbu abantu wafanya jitihadi hocho tahemna melio la deja tiaba nyinyi ngam niudiwaza haraka mliwaza karika utabia mamire wakaira ushakanzwani shikanya mezimiri kaja kata mnameli unaenda mrenge donc une déjà une solution ngone ça bonne volonté et volonté avili tuambia kaka baja paroka daula banu ya toa garanti ya hanti ilwando afanye hazi abo chukwando wa mapesa obe wewe ngofikiri kama mimi njarenga par exemple shenge skatsira nge 100 million nafanya hazi ngwamini kanja joliba sinafungwa donc ntinongamza shabanga ngabo mimi mwambie pourquoi société yatu sisi rikawa rawa urenga the problem है transport sisi tinashinda mimi wa kipato kana ushinda ngabo anubokongwa wanao hundu transport ngabo kokwa na ushinda booking ula unde transport unde containeri ukaunde containeri unde place armameli u booking zote na wanyangu donc afikira jitihadi fanywa shakuna ushinda kujajitayarisha wakomori kwa jajitayarisha haku wakabili za krizi za dunia zinzotayarishwa ene maana sisi ambao ka commission qui important et ka dialogue rake jakanti banu kuna ulinda problem hiji ngewo ndini ndio wamengo kabili commission hiyo hata maparlementaire ujo akaya yo muhimu dijiga krizi ama lazima banu baparuka krizi banu ndiwaza en 2006 en 2006 amoshelewa malaba 2006 kaja kasima bang sima kawasuli 120,000 parce que kaja ka transport ya shina bale sima ujao kaja soma sainu de direpete leo chaque tu direpete arma cargo de direpete arma container leo donc la simuri rangeze les somme na hiyo kila ukiri improvisation kuna kana ujoka na improvisation na usiku hapo sikuata kana parsa hindu ejo kiri donc ina mana makandwa henti na uwezo wangu daba watu alina nafa si so pandwa e privé wojoka kama privé alona meli hunu shakati honorum koma jo asaidia koma jo shinaru asaidia hata sike o armase normu za lazima uelewa au hunde maparteneri bonze shala lazima entia hatu likanemeli za hatu kama privé kasitali parce que kali lewe bonze wao wananti et quand yangu na problème et dunia na problème wa juri ranti wani wangaleza hao donc ya sécurité yatu yo aula yonde bando sizinzi yawe aula likanesha hatu watu ndema naka ze compagnie aérienne zinu ze compagnie maritime zatu lazima zisaidilwa zikane mvuu
namna jiza uzisaji yabona ma expert wa kujua gestion indini ze normes pia zirespektewa. Donc voilà. Mtuakati ujibu wa na ngabo na swala tena. Naam. Ok, merci. Afkiro la gazette yao. Bon, m'afkiro ka rambaka ya quelques avancées à ta. J'ai pas les moyens ya rambia qui avancer am joka inome wange fanyo hazi. J'ai des renseignements au niveau du ministère de l'Intérieur comme le cas de Daouvin. Et Beaï à Faransa, il peut être invité ou ne pas être invité. Ça dépend de notre théâtre en fikir, pour décider où on va aller. Comme Mounier et Mounier Chambo et fabriqué au la liqueur va y avoir enquête. C'est ça. En fikir, c'est ça. On a un bossé qui a la liqueur. Donc tout dépend. Ça, à moi, que c'est quoi tu fais parce qu'on va voir Jenny à votre scène. Il y a wafiwa. Donc ce ne sera pas facile. Donc une toute date limite, une toute charia, tu vois bien le cas dans le maritime et l'aérien, il y a des juristes pointus, spécialisés dans ce domaine. Si Kartinae, Modek, voilà même une maîtrise. J'ai touché un peu le maritime, je sais que c'est très compliqué. On a toujours besoin de spécialistes. Moi, c'est convention. Je suis une agence. On fait des assurances. On fait à gare. On fait l'assurance. C'est compliqué. Donc, encore une fois, la commission va se prononcer. Ce n'est pas possible. Et on va dire même Jokubali. On va faire Comore. Imagine bien, on est tous responsables. Et à la c'est que la société on va chômage, que lazima kubali sisi. Donc et rapport yo lazima iro. Maintenant c'est et quand il s'agit de la dirance ni haku c'est combien de temps? Voilà, le premier rapport lazima iro dans combien de temps et rapport définitif lazima iro combien de temps? Est-ce que ça c'est autre chose? Voilà. Donc nam Emeli wambia Emeli bon Emeli amjo Cairo ça fait 3 jours. Voilà ma matière tu dois arranger ce qu'on appelle le ETA. ETA, c'est Estimated Date of Arrival. Ça veut dire il y a toujours une estimation. Normalement, à la Mali, c'est 25 jours. Quoi. Ça doit être dans les 25 jours. Et que Barimenia, ça peut être 30 jours, comme ça peut être 35. Comme c'est un bateau à Numeni, à une machine à Numeni, pia. Donc, en fait, tu bateau, tu as un problème. Au moteur zéro. Mimi, en fait, on a des certificats, vous pouvez demander. C'est moteur PIA, c'est zéro, c'est Numeni. Donc, à Michirka, et voilà. Donc, quand là, c'est au bout de 25 à 30 jours, on est capable de Wambi. On me dit les changements qui ont été faits, voilà. Nous avons ça par là. Mimi, si je dis, on est une autorité indonésienne, je dis, on est ce qu'on a.